I commend the barangay officials of Barangay Carlatan, headed by Kapitana Lily. Palakpakan naman natin sila. Tingnan nyo, napakabongga ng barangay Christmas celebration ninyo. Hindi lang iisang araw, no, Kap? Nandito rin pala ngayon si Doc Yari. Doc Yari, matagal rin kasama sa serbisyo publiko. Yari, anday! Kaya! Yan! Doc Yari, Ang mga magsasalita dito, Doc Yari, may iiwan. Thank you so much to my Anakshi Adele Diva and to my former teacher in the College of Nursing, Sir Joe Billion, my workmate. Nung kapag graduate ko po sa College of Nursing, kasi pangatlong kurso ko po ang College of Nursing. At nakita ko dito kanina yung kaklase ko, si Isobel Hubilo. Ayan. For the information of the many, ayan, maliban sa bilang isang mag-aaral ni Sir Joe Billion, ayan, nakasama ko din siya sa La Pincy Scholastica for 10 years bilang co-teacher, and at the same time, nung nasa city government ako, under the office of the late Dr. Jessie Miranda, pareho po kaming legislative staff officer. Ayan, to my ever supportive and loving Mamshi of the year, ni Apo Kapitan Lily Asuncion Almasan, tipatan tayo Mamut Apo. Thank you so much, Mamshi, for inviting me to be part of your once-in-a-lifetime event dito po sa Barangay Carlatan. Of course, dito yaing ingungutak apo anak kumutan nga Nerissa Joy Almasan. Tipatan nyo man apo na apo kagawad nga nakatimat apo ijisanggon niyang panglungsod. At damat tata dito ay apo di aktibo nga ex-officio the SK Federation President. You are very blessed here in Carlatan. Taada dito ay apo iti SK Federation President na agdama nga maysa nga City Councilor ni ading tayo apo nga Kurt Agulan. Tipatan tayo Mamut Apo. Ginhaan ko apo nga malipatan syempre tatay-tatang ko iti apo di sanggon yan pangsod. Ayan na apo ni City Councilor the Honorable Arnel Lakay Almasan. Kada kayo amin apo nga datatta dito yung arabii manmanulangan apo ti barangay nga agpies-piesta because of you know what, you are very lucky taado apo kadagiti barangay officials yung tipatan nyo man apo dito kamang ti barangay councils ken SK council officials ti Carlatan. Tipatan nyo apo nagasat ti Carlatan uri agrikos kayo tatta December up to April manmano ti makabaal. It is simply because for Carlatan they were able to make it and surpass all these challenges because they have one thing in mind. Anya DJ Apo, because they are united in love and faith together, one mind and one purpose. Isu dayta Apo tinangbukal kaniada, isu nga adda itinangyalatiwan da nga maysa nga petsa nga datayo ket agtitinalaong tapno mawitnessan haan lang dagiti nalalaing nga dancers when the singers but also dagiti anak tayong nga ubi. Ket nagasatak apo ta anyangay nga rod ket na imbita anak mat no may sumarita ditoy. But there's only one thing apo nga kayat ko nga iparipirip kanyayo nga itubong yo di talapayag yo no may panggap ti pagsasaritaan ket Christmas. Kuna tatay apo ni Mayor nga Al Ortega, kuna natatay ti essence ti Christmas ket panag-inayat. Let us love one another because God is love and love is God. Aside from loving one another, what else can we contribute or can we share to one another in the essence of Christmas or in the spirit of Christmas? That is also respect. Di ba apo? Kalakip di love tayo, respeto tayo ti tumunggal maysa. Ta apo no ada respeto tayo ti tumunggal maysa, ti ayat na lakalaang apo nga sumurot kadagiti puso tayo ken isipan tayo apo. Let us respect one another regardless of who we are or what we are in terms of gender, in terms of age, and in terms of course of our status in the society.
Uri nangirngir, di may isa nga tao, uri awan ngipon na, uri nangingisit ng jikudil, tinuang tikudil na, uri marigrigat. Kasta apo, kat ayatan tayo nga ta, ipatag tayo, irespeto tayo. Because, kasta apo, nga mangi rupa, ni Apo Diyos di panagayat na ta. Ni Apo Diyos kat Apo uri siya asin no tayo, uri niya katatao tayo, ay ayatan na tayo lata. Kunada tatay, adato'y dagi bagis ko, bagis! Agbyag! Siya Apo ti City Federation President Apo ti 2 nga taon itig before ag pandemic ti Confederation Ilocano Association Samahang Ilocano Incorporated. Iso kadagito'y kakadwak jingato Apo nga kakapsat ko da kami mat Apo tagdaldalos dita. Diretso inga nalingsat kin pagdarawan. Load man when no high tide Apo. So agbyag kayo. Bagis. Yes! Kat amoy Apo, ti siyasi tinang tulong kanyak iso nga 21 years sak Apo nga nagbarangay official ti Madayegdeg. I started as an SK official for 3 years, 10 years barangay secretary and a last termer barangay kagawad. Kat Apo, haan kung unay ka atitugan ti Sumarita, tamok nga prepared dagi jubing, may salaan Apo ti ibatik nga message kanyayo, kunak manen Apo, umasidagan ti balubal ti panagpipili. Haan nyo nga pilihan Apo, jijay taon tong agtugaw nga it is just simply because asidagtari nayo or kabagyan nyo. Pilihan nyo Apo, di amuyo nga maasidagan nyo, nga amuyon to Apo, nga pangidawatan nyo kadagiti proyekto, dagiti gagaryo nga pagsayaatan, haan lang Apo iti barangay no diket iti buong at ti San Fernando. Pilihan nyo Apo, di amuyon to nga kaya na nga irupir iti boses yo nga haan to nga pulos nga may duldulin wenno may kuskuspil. Kadakay amin barangay Karlatan kinti na dumaduma nga imay di maray dahi tinaysang sangayan nga okasyon ti Karlatan. Merry Christmas kada kay amin, Happy Fiesta, kinarangpaya, abaro, atawan, kada tumunggal may sa kada kayo amin Apo. Once again, thank you so much, Doc Galvencio Yari Andaya. Palakpakan po natin ni Doc Yari. Maraming salamat po sa imong napakagandang mensahe. Presenter, we have the phenomenal host, Doc Yari Andaya. Number 1! Park Owner Manager, Madam Daisy Sabado, and Sir John Andrew Manzano. Si candidate number 7 ba? Eh, si candidate number 2. Number 7! Congratulations! I-reserve niyan, wait lang. Silent. Pag tinawag ko, saka kayo sumigaw, ha? Okay. Ganyan, okay. Kailangan dapat may rehearsal, ha? Kaya na ako, presenter. Thank you, Sir Andrew. Ayan, picture taking. Nasaan yung mga candidates?